Sheikh Nazim, are you ready? No? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. You need more water? I am always ready. Inshallah. Yes, alright. Okay, kalau begitu. Ya. 5, 4, 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Antv yang berbahagia, di pagi ini kita memanjatkan puji-pujian dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa Antv yang berbahagia, hari-hari ini kita umat Islam Indonesia sedang kedatangan salah satu tamu yang mulia, yaitu Syekh Muhammad Nazim Adil Haqqani. Beliau adalah mursyid, pemimpin global dari Tarekat Naqsyabandiyah Haqqaniyah. Beliau datang ke Indonesia dikunjungi oleh khalifah atau deputy beliau, yaitu Syekh Muhammad Hisham Qabbani. Mari kita sapa lebih dulu My Sheikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, Sheikh? Happy. You are always happy. Happy. Happy birthday. Happy birthday. Yeah, happy birthday to me. Ya. Pemirsa yang berbahagia, Syekh Muhammad Nazim Adil Haqqani dilahirkan di Larnaca, Cyprus, tanggal 21 April tahun 1922. Beliau berdasarkan garis keturunan dari ayah, masih keturunan dari seorang tokoh sufi besar, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sedangkan dari ibu, beliau masih memiliki garis keturunan dari Jalaluddin Rumi, tokoh dari tarekat Maulawiyah. Beliau setelah menyelesaikan pendidikan menengah, melanjutkan kuliah di Universitas Istanbul di Turki dalam bidang studi chemical engineering atau teknik kimia. Dan setelah menjalani proses penggemblengan dalam bidang ketasawufan, akhirnya pada tahun 1973, di saat guru beliau meninggal, yaitu Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani, beliaulah yang ditunjuk menjadi pelanjut, menjadi Syekh Mursyid ke-40 dari Tarekat Naqsyabandiyah Haqqaniyah. Dan menariknya, guru beliau, yaitu Syekh Abdullah Dagestani, telah memberi isyarat agar beliau bukan hanya menyebarkan tasawuf dan tarekat di kalangan masyarakat Asia, tapi hendaknya melakukan penetrasi ke dunia barat. Maka sejak tahun 1974, beliau melakukan perjalanan setiap tahun, bahkan tinggal di London, di Inggris, dan mengembangkan ajaran tarekat untuk seluruh Eropa. Sehingga Syekh Hussein Nasr dalam sebuah tulisannya mengatakan bahwa ada dua gelombang masuknya tasawuf ke dunia barat. Yang pertama adalah di masa dinasti Abbasiyah dulu, dan yang kedua adalah ketika Syekh Nazim menerobos ke London dan menantu beliau Syekh Hisham menerobos ke Amerika. Saat ini beliau berada di Indonesia dalam sebuah rangkaian perjalanan melewati, mengunjungi 9 negara. Dan Indonesia adalah negara keempat yang beliau kunjungi. Setelah dari Indonesia, beliau akan menuju Jepang, Singapura, kemudian Pakistan, dan Dubai. Nah, mari kita berbincang sejenak dengan Syekh Muhammad Nazim Adil Haqqani. My beloved friend, we will have talk show for 27 minutes, and we need your explanation on tasawuf, because many people put tasawuf on the contrary position to fiqh, to Sharia, as if Sufism against Sharia, Sufism against fiqh. For which points it is against Sharia? They thought many Sufistic teachings didn't follow the Sunnah of Rasulullah SAW. They saw from Naqshbandi people anything against Sharia? Yes, some of them.
What is that? Sufi people are doing many bid'ah. What is bid'ah? They doing the ritual, many praying, many salats. For what we have been created. Allah saying, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Finish. If we are giving 24 hours for worshipping, it is His order. And you know that the night of journey, Allah Almighty just offering to Ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 times daily prayings, but then He's in making it less 5 times. So that if we are making even 50 times prayings, it is not too much, as it is first command of Allah Almighty. But looking the weakness of Ummah Muhammad, Allah Almighty making it less and becoming 5. And He is saying, oh my beloved servant, I am doing their numbers 5, but I am not making their rewards less. 5 times they may pray, then I am rewarding them as they prayed 50 times. Those people, foolish people, who was against or objecting on Kathratul Salah, they are objecting that Tariqat people doing much more prayings. Allah complaining from His servants if they are doing more worshipping. Who is those animals to say this, that if a person making too much praise, he is doing bid'ah? What is that foolishness? They are square-head people, never understanding from Shariat or from Tariqat. Pemirsa yang berbahagia, banyak orang berpendapat bahwa tasawuf bertentangan dengan syariah, dengan fikih. Seperti misalnya orang tarikat itu sholat, begitu banyaknya melakukan sholat, bahkan ada sholat-sholat yang tidak dikenal dalam kumpulan-kumpulan hadis. Syekh Nazim menjawab, sebenarnya untuk apa Allah mencipta kita? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kucipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk worshiping, untuk beribadah. Dan Allah menginginkan kita ibadah sepenuhnya 24 jam sehari. Sehingga Rasulullah SAW pun mendapatkan perintah untuk mengajarkan sholat 50 kali. Dan karena kelemahan umat Muhammad sajalah, maka dikurangi menjadi 5, dari 50 menjadi 5. Namun Allah tetap memberikan ganjaran. Yang 5 itu pun kalau dikerjakan akan bernilai 50 kali. Tetapi sebenarnya Allah menginginkan manusia lebih dari 5 kali. Maka kelompok tarikat melakukan sholat, memperbanyak sholat-sholat dalam rangka menjalankan fungsi sebagai hamba Allah. Thank you. You have a very straight explanation on this. Thank you for your good understanding. But those animals never given any understanding. I am calling them to be in front of me. I may speak to them. Who is their chief? May come and say to me what you are asking. Yeah. And now, to make him where he is coming to learn. Yeah. He is follower Shaitan or follower Prophet. Ya. Syekh Nazim nampak tegas sekali bahwa kalau ada orang yang menentang tarekat, mengatakan orang yang memperbanyak ibadah dalam jalur tarekat sama dengan bid'ah, melanggar ajaran Islam, dari mana mereka dapat pelajaran itu? Bukankah manusia dicipta memang untuk beribadah? Apakah itu bukan ide-ide dari setan? Okay, Syekh Nazim, you have visited many countries. And there is a hadith, no bid'ah for prayings. Yeah. No bid'ah lil-ibadah. You may do anything
on the name ibadah, and ibadah only it is according to our intentions. Anything that we are intending to reach pleasure from Allah Almighty, it is ibadah. La bid'ata fil ibadah. Beliau mengutip sebuah riwayat, la bid'ata fil ibadah, tidak ada bid'ah pada ibadah. Setiap upaya dari hamba untuk menyembah Tuhannya, mendekatkan diri kepada Tuhannya, itu adalah ibadah. Maka hamba yang menggemarkan dan memperbanyak ibadah, janganlah dikatakan bid'ah. Bid'ah, there are those people there, ignorant people. Allah Almighty mentioning through the Holy Quran about Christians, about Nasara, and He is Almighty saying, Jalla min qail, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَأُوهَا فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. That is the verse that giving us to do a good worshipping from any kind. As Allah Almighty informing about Nasara, Ruhbaniyah, that means to imprison themselves or to give themselves their whole life to be for Allah. Allah was happy. That is bid'ah, Allah say. Ibtada'uha, that means that is bid'ah, that Nasara, they did it. But فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. But they are not keeping well what they are doing, therefore I am not happy with that. That means if a man giving to himself as a ruhbaniyah for Allah, if he is keeping whole conditions, Allah is going to be happy. فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. That means if they were giving haqq, truly they were doing that, Allah accepting from them. But those people, no fiqh, no understanding anything, they are jahil, ashhal people. Ya, beliau mengutip sebuah ayat Quran, bahkan di kalangan kaum Nasrani dijumpai adanya orang-orang yang menekuni ibadah, dan Allah menghargai, Allah menyenangi orang-orang yang menyukai ibadah. Bagaimana mungkin kita yang muslim yang menggemarkan ibadah akan terkena murka dari Allah? Maka janganlah sampai mengatakan orang-orang yang menekuni ibadah, memperbanyak ibadah itu sebagai bid'ah, karena Allah memang menyenangi ibadah orang-orang yang beribadah kepadanya. They are Arabs. Their language Arabic, but they are not understanding from Holy Quran. Allah Almighty saying, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Look, Allah Almighty giving from the time of Sayyidina Isa that the mother of Sayyidina Maryam, Imra'atu Imran, her mother, he was saying, just I am giving what I am carrying now from my womb, from a child. Oh my Lord, I am giving
that child to be for you. I am not leaving that one to be for dunya, for you only. Allah happy with that or not? Yeah, Allah happy with them. And where they are understanding? فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن. Ya. Lagi-lagi Syekh Nazim pun mengutip sebuah ayat Quran yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah memuliakan para nabi dan para nabi itu adalah untuk membimbing orang beribadah. Dan dalam kasus Maryam ketika Imran mulai hamil, dia berdoa, ya Allah, kalaulah aku memiliki anak ini, maka anak ini adalah untukmu. Jadi kata Syekh Nazim, bukankah anak yang dilahirkan oleh orang-orang yang soleh itu adalah untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk dunia. Jadi pemirsa yang berbahagia, memang tekanan dari orang-orang yang bertasawuf dan bertarekat adalah berusaha menjalin hubungan yang dekat sekali kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Namun memang dari sisi fikih atau syariat seringkali melebihi batas-batas yang termuat secara formal dalam teks-teks syariat. Disitulah letak kemungkinan terjadinya perbedaan atau misunderstanding, kesalahpahaman dari orang-orang syariat terhadap orang-orang tarekat. Do you think that it was order from Allah? Yeah. Do you think that? Whatever in the Quran is coming from No, I know. It was a command from Allah to Imran to say this. No, there is no order from Allah. Those people that you said, they Buddha. Buddha. Yeah. She can't say this. But she said. And what said Allah Almighty when she brought Maryam? Allah Almighty saying, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Even she was not ordered or offered to make such a nadr to say that I am carrying for you. Allah not saying, no, don't do this. Allah Almighty just accepting what she was intending and saying, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا فَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. He is doing for that girl that she brought, Zakaria, Shaykhul Anbiya. Kata Syekh Nazim, maksud niat untuk menyerahkan anak taat beribadah kepada Allah itu juga sebenarnya tidak diperintahkan oleh Allah. Itu kan semata-mata iktikad dari sang ibu saja. Tetapi apakah itu ditolak oleh Allah? Ternyata tidak. Maka ketika tekad untuk menyerahkan anak beribadah kepada Allah dikabulkan oleh Allah, bahkan Allah memberikannya rezeki yang banyak berupa tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Jadi sesungguhnya Allah tidak pernah mengesampingkan niat orang, kemauan orang, kehendak orang yang dengan beribadah sebanyak-banyaknya ingin mendekatkan kepada Allah. Maka maksudnya janganlah mengatakan orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah dengan memperbanyak ibadah sebagai sebuah bid'ah. Karena memang Allah menginginkan hambanya beribadah kepadanya. It was bid'ah. It was not command. It was not a command from Allah Almighty. But she ibtada'at. She was making that bid'ah to say this for you. It is not a command. Okay, say. But Allah accepting, and then Prophet saying, "Man sanna sunnatan saniyatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Is it sunnah? Is it hadith or my words? That's the Qawl al-Rasul. Those people, they are language, Arabic, but not understanding.
Lagi-lagi beliau mengutip sebuah hadis Nabi, orang yang mengembangkan tradisi, menghidupkan sunnah-sunnah kebaikan, dan orang lain mengikutinya, maka dia mendapatkan ganjaran, dan yang dia lakukan juga ganjaran dari orang-orang lain yang mengikuti tradisi kebaikan yang dia bangun itu. Jadi apakah ini juga sebenarnya bukan sebuah bid'ah? Ya, ini adalah sebuah bid'ah, tetapi bid'ah yang dikehendaki oleh Allah. Therefore, if every woman, if they are making that intention to say what I am bringing for Allah, not for dunya, Allah accepting or saying no? Surely Allah will accept. What is they are saying? Tariqat people making too much worshipping. They are not ashaming. But some of them are understanding Arabic language. They are not understanding Arabic. They are understanding only real, dollar, mark, yen, pound, selling. Yeah. Not saying Turkish lira. Okay, Sayyid Nazim. Yeah, we will continue with another question. We're talking about Indonesia. Do you agree? Are you okay? This is an important point to be understood for those people. Yeah. You must translate to them that if old lady is saying now, we are giving what we are carrying for Allah, Allah accepting or refusing, what do you say? Yeah. Ask to those foolish people, square people, and it is not a square foot is square or more millimeter square head people. Yeah. We are approaching the end of this program. Huh? Yeah. For 27 minutes. Yeah. No. I am not understanding 27, 78. I must complete my words or I am destroying their machines. Yes. Yes. Another question is. You translate this? Should I translate what you said? Yeah. Ya, oke, pemirsa yang berbahagia, Syekh Nazim sekali lagi menekankan, seandainya ada di antara Anda kaum perempuan yang hamil, lalu bernazar, ya Allah, apapun yang kulahirkan dari perutku ini laki atau perempuan, ku persembahkan anak ini untukmu, untuk menjadi pelayanmu, untuk menjadi hambamu. Kira-kira menurut Anda, apa reaksi Allah? Apakah nazar seperti itu ditolak sebagai bid'ah hanya karena tidak ada perintah dari Allah, atau Allah akan menerimanya? Syekh Nazim yakin sekali Allah pasti menerimanya. Jadi sebenarnya tidaklah berarti orang-orang yang menggencarkan ibadah menjadi bid'ah yang dimurkai oleh Allah. What happened then? Sayyidina Maryam, she accepted her Lord's worshipping and servanthood, and she was sitting in mihrab, and his protector Sayyidina Zakaria, Allah Almighty informing about them, كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. She was sitting in her mihrab or not. She was keeping her Lord's servanthood or living, going around. Maryam? Yeah. No, keeping. 24 hours or 4 hours. Other going around, dressing shorts and showing herself, or sitting in mihrab. And she was young, and no one can look after her face, so shining. Ya, Syekh Nazim memperkokoh argumennya bahwa setelah lahir anak yang dimaksud yaitu Maryam, dan Maryam menghabiskan waktunya di mihrab untuk beribadah, ternyata
Allah sangat menyenanginya, sehingga Allah selalu memberikannya rezeki, sampai-sampai ketika walinya Zakaria datang, "Ya Maryam, siapa yang memberi rezeki ini?" Beliau katakan, "Ini datang dari Allah." Jadi menurut saya Nazim, kalau seseorang berlakukan banyak ibadah, berserah diri dan mendekatkan diri kepada Allah, sungguh-sungguh menjadi pelayan Allah, Allah akan memberikan ganjaran. Maka jangan katakan orang yang memperbanyak ibadah itu adalah bid'ah yang dimurkai oleh Allah. We may stop. Ya. We may stop. This is an ocean. I am making them to sink in it. Those non-violent people. And now what's your advice to Indonesian Muslims? To use their minds and to believe as Ahl Sunnah wal Jama'ah believing in Holy Quran. I am speaking only in Holy Quran, not out of Holy Quran. They are saying we are out of Sharia, just I am speaking from Holy Quran, that their tongues to be cut down. Do you think Indonesian Muslims should learn Sufism? Alhamdulillah, today the chief of President, His Excellency, he was taking bay'at from Naqshbandi. That means whole nation soon coming to be whole Naqshbandis, in spite of those foolish people, ignorant people. Yes, sir. Yeah. Pemirsa yang berbahagia, saya bertanya, apa saran-saran Syekh Nazim untuk umat Islam di Indonesia? Beliau katakan, hendaknya umat Islam Indonesia lebih banyak menggunakan pikirannya secara jernih untuk mengkaji lagi Al-Quran dan Sunnah, dan tidak menyepelekan tasawuf. Ketika saya tanyakan, apakah Muslim di Indonesia sebaiknya juga belajar banyak tasawuf? Beliau katakan, Alhamdulillah, pagi ini sebelum rekaman ini dilakukan, Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid berbaiat kepada Syekh Nazim. Ya, pagi tadi Syekh Nazim beraudiensi dengan Gus Dur, dan setelah berdialog Gus Dur meminta berbaiat kepada beliau, dan beliau berharap mudah-mudahan kalau kepala negaranya sudah berbaiat, maka seluruh orang di Indonesia akan mendalami tasawuf dan tarekat Naqsabandiyah. Pemirsa yang berbahagia, sampai di sini jumpa kita. Memang ini bukan waktu yang panjang, waktu yang terlalu singkat namun sangat berharga. Dan insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dengan kedatangan Syekh Nazim ini. Semoga Allah mengaruniai kita ilmu yang mendalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finish? 27 minutes? So quickly finishing. Atau mau dilanjutkan lagi? Kita lanjutkan lagi. Satu judul. Sudah ditutup. Enggak, bikin yang baru. Tadi untuk episode pertama. Kalau memang mau. What is? لو موجود شريك آخر يعني بمستوى زمان لو رضيت يعمل مرة واحدة. No, if they are enough for them, enough. On another occasion, I am preparing some big cannons. Okay, so it's enough for today. Enough, more than enough. More than enough. More than enough. Huh? Yeah. What happened, Tony? Yeah. Okay, it's enough. You may take rest. Give something for our brothers for drinking, tea or coffee. They are not coming for a home visiting. Give something to drink. They are very anxious to reach. Pesan beliau katanya, para petugas kameramannya diberi minum katanya. Masya Allah, Syekh Nazim begitu penuh perhatian kepada orang lain. Is it okay, Ustaz? What you are saying? Hujjatun qati'a. We have hujjatuna qati'a. Hujjatuhum dahida. Boys, give something, Tony, for who is in making